घोड़ा चढ़ी आसीबे दुई भाई सत हेब मालिका जाई फूल मालिका। हरे हे ओ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगतर नाथ जगन्नाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी अच्युत चरण शरण पशि आपण मानक सिद्धार्थ भक्तिर जाई फूल मालिका को स्वागत करुछु। भक्त बंधु महापुरुष अच्युतंकर से 600 वर्ष तलर तालपत्र पुत्र लेखा मालिका को आलोचना करिबा। महापुरुष जो जाई फूल मालिका कहउचंती लीला उदय हेबो छतिया बटरे। हे सुधी सज्जन से छतिया बट संपर्क में मालिका कौन लिखाई आम अनेक कथा आलोचना करूँ। एवं किसी नुआ तथ्य को आपण मान आगे देवु। आउ जो तथ्य कथा 600 वर्ष तले शिष्य रामदास श्री गुरु अच्युत जाईफूल मालिका कही जो गाधि गीतार कही आउ शिवकल्प निगंड मालिका कहते छतिया बट संपर्क किछि विरल तथ्य को आपण मान आगे थोबू जहाँ कौटी आलोचना करा जाइनी से तथ्य को आपण मान आगे रखिबू। छतिया बटरे कौन हेब लीला। हे सुधी सज्जन महापुरुष अच्युत कहते कौन कहते कहले लीला उदय होइब लीला उदय होइब लीला उदय होइब लीला उदय होइब छतिया बट जे जानी ठाठा बोलो जाई फूल सेही क्षेत्र चहट पड़िब सेही क्षेत्रे चहट पड़िब सेही क्षेत्रे चहट पड़िब सेही क्षेत्रे चहट पड़िब। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष अच्युत कहउचंती लीला उदय हब कोटी उदय हब ना छतिया बट जे जानी ठाठा से जगह ना होची छतिया बट। भक्त बंधु कटक रु जाजपुर गले बाटरे पड़े छतिया बट जोठी हाड़ीदास ध्यानरत होइचंती अनैचंती केबे महाप्रभु आसीबे। हे सुधी सज्जन से छतिया बटरे अनेक लीला हब बोली महापुरुष कहउचंती। से क्षेत्र रे ठाब साधु संत माने गुप्तरे आसी सेठी आश्रम करिवे काहेकि ना सेही क्षेत्र को पळै आसीबे किए आपण मानकर महाप्रभु दारु ब्रह्म। हे सुधी सज्जन जेहेतु मालिका एक कथा कहउचंती से कथा को आमे मध्य आलोचना करिबा। भक्त बंधु साधु माने संत माने से आश्रम करिवे आउ कौन कहउचंती महापुरुष कहले लीला उदय हेब बाबू रे स्थान छटिया बट भक्त भगवान सेठारे पुणी होइबे भेट गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। आपण मानक भितरे जो प्रश्न सेठी लीला कौन उदय हब ना भक्त भगवान कर सेठी हेब भेट स्थली। आ महापुरुष कौन कहिले 16 मंडलर भक्त हेब मिलन स्थली सेठारे होइब राम रे साधु संतंक मेली। गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष अच्युतानंद कहउचंती भक्त बंधु सेठी भक्त मानकर मेल हब। हे सुधी सज्जन मिलनर स्थली पालटी जीव से छतिया बट राम रे साधु संतंकर मेली हब। महापुरुष कहइचंती भक्त बंधु क्षीरधार नदी बहुची स्थान अमरावती खंडगिरी स्थाने गुपते बहु साधु अछंती। गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। जहाँ को अमरावती आ गुप्त खंडगिरी कहले छतिया बट बोली कहा जाए। गोटे खंडगिरी आपण जानिछन्ते भुवनेश्वर खंडगिरी आउ यहाँ मध्य गोटे गुप्त खंडगिरी आउ अमरावती रे साधु संत माने अछंती बोली कहउचंती। आउ जुगाब्दी गीता कहिले साधु संतंकर मिलन स्थली पालटी जीव सेही स्थली आउ जोठी लीला उदय हब बोले महापुरुष कहिले। आउ कौन हब से जगार गुप्ते जे भक्त थिबे जे सेठी होइबे उभा दर्शन करिबे प्रभुଙ୍କୁ स्थान दिशिब शोभा।
গোবিন্দ 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 ভজ রাধে গোবিন্দ 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 ভজ রাধে গোবিন্দ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। महापुरुष कहले से स्थान रे भक्त माने प्रभु को दर्शन करिवे आउ कौन हब स्थान दिशिव शोभा देखा जीव आउ गुप्त जे भक्त थिबे सेठी होइबे उबा आमे अनेक थर गुप्त भक्तों संपर्क रे कहिछु आउ सेही गुप्त भक्त माने जेतळे प्रभु आसीबे सेतबळे प्रभु को दर्शन करिवे आउ हे सुधी सज्जन सेठी महालीला हेबो आउ महापुरुष कोन कहउचंती कले छतिया श्रीक्षेत्र हेबो महाकई बोल्य हाट बसिब लो जाई फूल आलो जाई फूल पुणी अनंत जुग आसीब जाई फूल आलो जाई फूल पुणी अनंत जुग आसीब जाई फूल। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। जाई फूल मालिकारे महापुरुष मध्य सेही कथा कहउचंती छतिया श्रीक्षेत्र हेबो आउ महाकैबल्य हाट बसिबलो जाई फूल अनंत जुग आसीब जोठी महाकैबल्य हाट बसिब महाप्रभु जोठी महाप्रसाद सेठी महाकैबल्य हाट बसिब आउ जो महाप्रसाद छतिया बटरे रंधन हेबो भक्त बंधु महापुरुष कौन कहिले कहले छतिया श्रीक्षेत्र होइब लीला करिबे हरि अच्युत तरिब बाबुरे प्रभु दर्शन सारी गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। अच्युतंकर परवर्ती जन्म बा आपण माने जानिचंती हाड़ीदास रूप में जन्म होइचंती आ हाड़िया कमार रहिछि चाहिँ प्रभुंक बाटको हे सुधी सज्जन सेठी प्रभुंकर दर्शन हब भक्त भगवानकर मिलन स्थल पालटी जीव छतिया बट आउ भक्त जेतळे भगवान को दर्शन करिवो ता भाव आउ संभाली परिबो नाही आउ हे सुधी सज्जन महापुरुष कौन कहउचंती शिवकल्प निर्घंट मालिकारे मध्य अनेक प्रमाण दैछन आउ कौन कहउचंती महापुरुष कहले लीला उदे हेब शून्य चहटी गह गह छतिया रे बौललो गह गह छतिया रे श्रीरंगा चरणे सरब खटिबे श्रीक्षेत्र होइब थरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। कहले लीला उदय हब शून्य चहटिब गह गह छटिया रे श्रीरंगा चरणे सरब खटिबे श्रीक्षेत्र होइब बारे सबु सेई महाप्रभुଙ୍କ चरण खटिबे जेउठी भक्त रामदासଙ୍କର आविर्भाव हेतिबो जेउठी अनेइथिबे भक्त हाड़ीदास महाप्रभुଙ୍କୁ दर्शन करिबा पई हे सुधी सज्जन एक कथा आमे कहूनु शिवकल्प निर्घंट मालिका तार प्रमाण देउचंती काहेकि ना हाड़ीदास अनेइचंती प्रभुଙ୍କ बाटକୁ आ कोन कहउचंती महापुरुष हाड़िया कमार चाही बसी अछि प्रभुଙ୍କ बाटକୁ चाही बौललो प्रभुଙ୍କ बाटକୁ चाही केउ दिन प्रभु आसीबे पुणी जे चक्षु जीव धन्य होई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। आज देखंतु हाड़िया कमार चाही रहिछि बोली महापुरुष कहउचंती आउ प्रभुଙ୍କ बाटକୁ अनेइछि प्रभु केबे आसीबो प्रभु केबे आसीबो हे सुधी सज्जन केउ दिन प्रभु आसीबे पुणी जे चक्षु जीव धन्य होई हे सुधी सज्जन प्रभुଙ୍କୁ दर्शन कला परे चक्षु धन्य होई जाए तेणु से दर्शन केउ दिन प्रभु टिके मिलिबो महापुरुष कहउचंती श्रीक्षेत्र होइब थरे हे सुधी सज्जन आपण माने जानि के आनंदित हेबे जो माने छतिया बट दर्पणी गड़े आपण माने रहिचंती सेठी श्रीक्षेत्र पालर जीव महापुरुष कहउचंती हे सुधी सज्जन कौन कहउचंती महापुरुष जेउ काल रे ऋषिया रेल रे भरी प्रभु को नेउथिबो बइली स्टेशन रे इंजिन फाटिबो महापुरुष लिखिचन से पद को आपण मान के आगे रखले आपण जानि परिबे महाप्रभु अंतर ध्यान हेई जिवे आ श्रीक्षेत्र छाड़ी छतिया बटरे लीला करियो बोली महापुरुष लिखिचंती सतरे कोन लीला हबो आउ जदि हब महापुरुष कौन कहउचंती से विषय रे हे सुधी सज्जन कहले ऋषिया से काले दारुंक निमंते पड़ी बसिब देउले बौललो पड़ी बसिब देउले दारु न पाइण पथ हुड़ी जीव मरिब मार्कंड थारे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। कहले ऋषिया से काले दारुंक निमंते पड़ी बसिब देउले श्रीक्षेत्र आसीब दारु को नबा पाई
ଏବେ ଲାଗୁଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ରୁଷିଆ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଭାରତର ବନ୍ଧୁ ରୁଷିଆ ଆସିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶିବ ଦେଉଳେ ମାର୍କଣ୍ଡ ତୀର୍ଥରେ ପଡ଼ିବ। ମାର୍କଣ୍ଡ ତୀର୍ଥ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୋଖରୀ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ମୃକଣ୍ଡ ଋଷି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅପୁତ୍ରିକ ଥିବା ହେତୁ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ହେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ, ଆମ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ, କପାଳରେ ନଥାଏ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶିବ କହିଲେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଜୀବନରେ ଯିଏ ମଙ୍ଗଳ ଭରିଦିଏ ତାଙ୍କୁ ଶିବ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଶିବଙ୍କର କୃପା ହେଲା, କହିଲେ ହେ ମୃକଣ୍ଡ ଋଷି, ଇଏ ଜନ୍ମ କ'ଣ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତୁମକୁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅଳ୍ପାୟୁ ହବ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ତୁମକୁ ଦେବି, ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷ ତୁମ ପତ୍ନୀର ଆଉ ତୁମର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ସେ 10 ବର୍ଷରେ ତାର ବିନାଶ ହେବ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଘରେ ଯାଇ ମୃକଣ୍ଡ ଋଷି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲ? ମୃକଣ୍ଡ ଋଷି କହିଲେ, ହେ ସଂସାର ଭିତରେ, ଜଗତ ଭିତରେ ପତ୍ନୀ ଶୁଣ, ଯାହା କର୍ମରେ ନଥାଇ ଭଗବାନ ତାକୁ ଯାଚି ଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଆମର ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ହେଲେ ପିଲାଟି 10 ବର୍ଷରେ ମରିଯିବ। କୋଉ ମା ଏକଥାକୁ ଶୁଣିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ? ଆଖିରେ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡୁଛି। ମୃକଣ୍ଡ ଋଷି ମଧ୍ୟ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇଲେ। 2 ଜଣ ଯାକ ବିଚାର କଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମିଳିତ ବୈଠକ ବସିଲା ଘରେ। ମୃକଣ୍ଡ ଋଷି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, କ'ଣ କରିବା? 10 ବର୍ଷରେ ପୁତ୍ର ଚାଲିଯିବ। ଆରେ ଆମର ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷ ଆମକୁ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଶିବଙ୍କର କୃପା ହେବ, ଆମ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର 10 ବର୍ଷରେ ପଛେ ଚାଲିଯାଉ, ଆମ ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷ ଦୂର ହେଇଯାଉ। ଶିବଙ୍କର କୃପାରୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ମୃକଣ୍ଡଙ୍କୁ। ଆଉ ମୃକଣ୍ଡ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ପୁତ୍ରର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ 10 ବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୃକଣ୍ଡ ଋଷି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି ପୁତ୍ରର। ଆଉ ଏବେ ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନ ପାଳନ କରି ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ନୁହଁ। ଏବେ କେକ୍ କାଟି ଆମେ ଅପସଂସ୍କୃତିକୁ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କିଦେବା, ଫଟେଇବା ଆଉ ଅଗ୍ନିକୁ ଲିଭେଇବା। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଜନ୍ମଦିନ କେକ୍ କାଟିବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବାରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ କାଟି ଖାଇବାର ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ, ବାଣ୍ଟି ଖାଇବାର ସଂସ୍କୃତି। ଏଠି କରମର୍ଦ୍ଦନ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଣାମ କରି ଜଣେ ଜଣଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ସଂସ୍କୃତି। ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆପଣ ମାରିପାରିବେ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ଏଭଳି ଅପସଂସ୍କୃତି ଚାଲିବ। ଜନ୍ମଦିନରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଉଥିବ, ସେପଟେ ମଟନ ଚିକେନ ଭାସୁଥିବ ଘର ଦ୍ୱାର। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ଗୋଟିଏ ଜୀବର ଜନ୍ମଦିନ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛ? ବିଲକୁଲ ସେଭଳି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବରଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତିବଦଳେ ଅଭିଶାପ କାହିଁ ପିଲା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି? ପିଲାକୁ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ପିଲା ଖାଇବା ଶିଖିଲା ବେଳକୁ କଣ୍ଟା ଛଡ଼େଇ ଯେଉଁ ମାଛ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦିନେ ଆସିବ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବ ଛୁଆ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, କାହିଁକି ନା ହିଂସା ଶିଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶାକାହାରୀ ବନାନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଯିଏ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲା, ସେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଦ ବି ପିଇବ। ତେଣୁ କାହିଁକି ନା ମାଛ ମାଂସ ମଦ୍ୟପାନ ଏସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଜନ ନୁହେଁ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟ ମାଂସ ସୁରାପାନ ଏ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଜନ, ଇଏ ମନୁଷ୍ୟର ନୁହେଁ ବରଂ ଦାନ ମାନଙ୍କର ଭୋଜନ। ଆଜି ମୃକଣ୍ଡ ଋଷି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର। ଆଉ କାନ୍ଥରେ ଗାର ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷକ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ 10 ବର୍ଷ ଶେଷ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଉଛି, ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆଖିରେ ଲୁହ, ହୃଦୟ ଭିତରେ। ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୃକଣ୍ଡ ଆଖିରେ ଲୁହକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ପୁଅ ପଚାରୁଛି, ବାପା ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ମୋତେ ଆଜି 10 ବର୍ଷ ପୁରିଲା, ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଜନ୍ମଦିନରେ ପିତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଶୋଭା ପାଉନି। ମା ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? କାରଣ କ'ଣ? ମୃକଣ୍ଡ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ କହିପାରିବ ପୁଅକୁ ଆଜି ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ବୋଲି? ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ କହିଲେ, ମା
ମୁଁ ଏହାର ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁ କାନ୍ଦୁଛ। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ମୃକଣ୍ଡ ଋଷି, ଏ ପୁତ୍ର ଆଜି ତୋର ଶେଷ ବର୍ଷ ବା ଆଜି ଦିନ ହେଉଛି ତୋର ଶେଷ ଦିନ। ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି କଲି, ଆଉ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ 10 ବର୍ଷ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି କୋଳ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ମୃକଣ୍ଡ ଋଷି। ଅନେକ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଶୋଇ ଶୋଇ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସାଧୁ ମାନେ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଭବ। ମୃକଣ୍ଡ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ, ହେ ସାଧୁ ମାନେ। ପିଲାଟି ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ହେ ସାଧୁ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋ ପୁଅର ଶେଷ ଦିନ। ସାଧୁମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କ'ଣ ଶେଷ ଦିନ? ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ବୃଥା ହେଇଯିବ? ନା। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଆଜି ମୋ ପୁଅର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ 10 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ମିଳିଥିଲା ମୋ ପୁଅକୁ। ସାଧୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ବୃଥା ଯିବନି। ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନେ କହିଲେ, ନିୟତିକୁ ବଦଳେଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଯଦି କାହାର ଥାଏ ତା ସାଧୁମାନଙ୍କ। କ'ଣ ନ କରିପାରନ୍ତି ସାଧୁମାନେ। ଜମା ସାଧୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁନି। କେହି ଜଣେ ଭଣ୍ଡ କ'ଣ କଲା ଆପଣମାନେ ତା ଶୁଣି ଜମା କୌଣସି ସାଧୁକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିନେ ଅମକ ବାବା ସେୟା କଲା, ସମକ ଭଣ୍ଡଟା, ସବୁ ସାଧୁ ବାବା ସେଇଆ, ବିଲକୁଲ ଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଭାଗବତ କହିଲେ, ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ, ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଖଗ ମୃଗ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗତି ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଦୁସ୍ତର ସଂସାର ତରଙ୍ଗ, ଉଦ୍ଧାର ହେତୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। କୋଉଠି ସାଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ଆମେ ସାଧୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ କାହିଁକି ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଜି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ 10 ବର୍ଷର ଆୟୁଷ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହବ କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ହଉ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଖରେ ସାଧୁମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଜିରେ 10 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଥିଲା କହିଲେ, ଆମେ କିଛି ଯୋଡ଼ିବୁନି ମ, ଗୋଟିଏ ସୁନ ଯୋଡ଼ିଦେବୁ। ଆଉ ଆୟୁଷରେ ସବୁ ସାଧୁମାନେ ସୁନ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। 10ରେ ଯେତେ ଯିଏ ପାରିଲା ସୁନ ଦେଇ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଏତେ ସୁନ ଦିଆ ହେଲା ଯେ ସାଧୁମାନେ ଦେଲେ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଅମର ହେଇଗଲେ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଶିବ କୃପା ବରସିଗଲା। ଆଉ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପାଖରେ ଶିବ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ସିନା ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ, ହେଲେ ସାଧୁମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଅମର ହେଇଗଲେ ଜଳରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। କୋଉଠି? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଟପୁଟ ଉପରେ, କଳ୍ପବଟ ଉପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଅମର ହେଇଥିବା ହେତୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଆପଣ ଆଜି ବି ଯିବେ ସେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରଣୀ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେଉଁ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ରୂପରେ ଦେବ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ମାର୍କଣ୍ଡଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇ ସେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମନର କଥା। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ ନିହାତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱରର କଥା। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆଜି ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କଳି ଯୁଗରେ ଋଷିଆ ଯାଇ ସେଇ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଦେଉଳେ ଶଣ ପଶିବ। ଆଉ ସେଇଠି ଋଷିଆ ଆସିଥିବ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କି କୃପା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ କୃପା ହେଇଗଲା। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଋଷିଆ ଉପରେ ଆଉ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ରେଳରେ ଭରିକି ନେଇ ଯାଉଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପଦରେ, ବେଦୁଡ଼ି ହାଟରେ ଶିଆଳଦା ଠାରେ ଇଞ୍ଜିନି ହୋଇଛି ଥୁଆ ବଉଳଲୋ, ଇଞ୍ଜିନି ହୋଇଛି ଥୁଆ। ତା ଅନ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ଉଜାଣି ଆସିବେ, ପଣ୍ଡା ହେବେ କୁଆ ଭୁଆ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରେଳରେ ହରିଣ ଦାରୁକୁ ସେ ନେବ, ଲକ୍ଷେ ମାଳ ସୁନା ଦେଇ ବଉଳଲୋ, ଲକ୍ଷେ ମାଳ ସୁନା ଦେଇ। ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନ ଇଞ୍ଜିନି ଭାଙ୍ଗିବ, ଶୂନ୍ୟ ହେବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। बईरी स्टेशन रे इंजिन फाटिव छतिया बट आपण जानी जो बईरी स्टेशन शियालदा ठारे इंजिन अचल अच्छी हे सुधी सज्जन अचल से भक्त बंधु केते पाखापाखि स्टेशन आपण कोठी भी देखिबेनी। बईरी स्टेशन जार नाम महापुरुष मालिकार से कथा लिखिछन।
पुनश्च महापुरुष कौन कहते ब्रिटिश नृपति करिब राजुति करी करिब स्वचक्षु बौड़लो करी करी बस्व चक्षु घोर रण घाते ब्रिटिश मरिब ध्वंस हेब देखु देखु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। महापुरुष अच्युत कहिले घोर रण घाते ब्रिटिश मरिब आउ घोर रण हब आउ देखु देखु ब्रिटिश माने मृत्यु मुखरे पड़िबे। हे सुधी सज्जन महापुरुष कौन कहते तापरे कौन हब अमेरिका लंडन भक्त जन्मी अच्छी से बेले छाड़िबे डका बौड़लो बेले छाड़िबे डका इटाली सहरे हिटलर अच्छी भीष्म रथी से जे का जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। महापुरुष अच्युत केवल राज्य भितर मालिका सीमित नुह देश भितर सीमित नुह अमेरिका कथा कहते अमेरिका जहाँ कहते अमेरिका लंडन रे भक्त जन्मी बोली महापुरुष कहते आउ से बेले छाड़िबे डका आउ इटाली सहरे हिटलर अच्छी इटाली रे हिटलर शासन आपण जानिचंते जगत जो हिटलर शासन बोली जने जने कहते से हिटलर होचंती किए कहले भीष्म रथी से जे का से होचंती पितामह भीष्म जी हिटलर आज तांकर प्रमाण मिलिला भक्त बंधु आपण मान सी होतिए भीष्म आ पुनश्च महापुरुष कौन कहले आउ केउ देश रे किए थिबो भारतर वीर आपण मानकर जाति पई जीवन देला वाला मध्य जन्म नेबे आउ आजी हे सुधी सज्जन महापुरुष कौन कहते ऋषिया मूल के सुबास रही आनी बगोरा सैन बौड़लो आनी बगोरा सैन मुगल हाथरू भारत छड़ाई करिब राज्य शासन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। ऋषिया मूल के सुबास रही आनी बगोरा सैन कोठी रही सुभाष बोस मालिका प्रमाण दौरान ऋषिया रे अछंती सुभाष बोस आज भी जहाँकर मृत्यु आज भी कल्पना जल्पना रागी रहे प्रकृत रे सुभाष बोसंकर मृत्यु को नहीं हे सुधी सज्जन आज भी सुभाष अमर बोली महापुरुष कहते आणिबे गोरा सैन एठी आपण कहिबे एते वर्ष हलानी आउ सुभाष कोन थिबे किंतु मालिका कहउचंते सुभाष जदि देह छाड़ी थिबे पुणी थरे जन्म नै थिबे को देश रे ऋषिया रे जन्म होइथिबे तांकर परिचय भारत रे मिलिबो आणिबे गोरा सैन आउ जेतबेले मोगल आक्रमण हेबो भारत रे सेतबेले मोगल हाथरू भारत छड़ाई करिबो राज्य शासन भक्त बंधु मोगल हाथरू भारत को छड़ाई राज्य शासन करिवे किए सुभाष बोस जहाँकर डाकरा थिला दिल्ली चलो कटक माटी ओडिया बाजार आज भी गर्व करे जहाँ को कोल रे धरी आउ हे सुधी सज्जन कहीं कथा आपण मान को कहूची आमे ओडिशा माटी रे जन्म होई धन्य होइचु आउ हे सुधी सज्जन जो माटी पर्व परंपरार माटी ये हूँ ओडिशा डीटा काटी दिंतु ओषा 12 मास रे 13 व्रत आउ से व्रत रे करी जन्म देइथिले माँ आज सुभाष बोस भली पुत्र जहाँकर डकरा थिला दिल्ली चलो आउ कहूतिले तुमे मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी प्रकृत नेताजी थिले सुभाष बोस तुमे मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी सेबेकार नेता कहूथिले नेताजी सुभाष बोस कहूथिले किंतु एबेकार नेता कहिलेनी तुमे मते स्वाधीनता दियो मु तुम रक्त आपे आपे पी जीवी हे सुधी सज्जन कालीर आजिर भितर एभली तफात पुनश्च महापुरुष कौन कहते से कथा आम्भे माने श्रवण करवा समय संकेत आपण मानक पाखरे विदाय नेबार 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन करवा आज वाणी को विराम दवा पुनश्च महापुरुष जाइफल मालिकार अन्य मालिकार कौन आगत भविष्य सूचना रही आम से कथा आपण मानक आगे रखिबू 2 बार नाम संकीर्तन वाणी को विराम। जय राधे 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 जय अच्युत अनंत हरि जय राधे 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 जय अच्युत अनंत हरि से नाम भजी मजी भव सागर होइबा पारी सेहि नाम भजी मजी भव सागर होइबा पारी सेहि नाम भजी मजी भव सागर होइबा पारी। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय।